Oh, nami karon sa mall. Nami karon sa mall nag mamalit og palit og sudan. Asar mo to si Rasid. Diyan lang sa ano. Asa naman to si Daddy Rasid? Ah, nara. Para akong Indiano na amahan dere. Please abgalin. Abga matsi. Matsi. Sabi, so this my father. Ayo. Ate, chocolate daghan kayo. Chocolate ate, daghan kayo. Ah, chocolate daghan. Ate, ba daghan ba? Daghan yung chocolate. Awang presyo. Presyo, ang presyo. Wala yung presyo. Oh, isda, Idre. Malit na isda.